जिस दुनिया में नहीं है। आज से बिजनेस की शुरुआत मिस्टर खरक शर्मा सर जी ने इस उड़ानपुरी की धरती पर पहला बीज डाला था। क्या डाला था? बीज डाला था। पहला बीज डाला था। भगवान को पता था, आप हमें किसी को पता नहीं था। मिस्टर खरक जी ने अपने लक्ष्मण भाई को आरसीएम सिस्टम दिया और आज इतने बड़े बड़े सफल लीडर जो इस जगह पर सम्मान पा रहे हो, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनके बच्चे हैं और भगवान के आशीर्वाद से और उनका बहुत बड़ा सहयोग था। खरक शर्मा जी ने जो आरसीएम सिस्टम दिया, उनके जिंदगी से चले जाने के बाद भी, उनके मरने के बाद भी आरसीएम सिस्टम इसके घर में इनकम देता है। भगवान करे जसोदा मैडम 100 साल तक जीवित रहे। अगर इस दुनिया में नहीं रहेगी, ये बिजनेस जसोदा मैडम से उनके बड़े बेटे को जाएगा। ये 7 जनरेशन का बिजनेस है। आप जिंदा रहो तब भी साथ है, और आप मर जाओ तब भी साथ है। जय आरसीएम। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए या नहीं चाहिए? हमारा बहुत ही जोरदार तालियों के बीच जो सामने सम्मान है, हमारे खरक सर को, हमारे और लीडर सम्मानित खरक सर को एक बार सुन लेते हैं। আমার আজি উদালগুৰি আমাৰ সিনিয়ৰ সুধাংশু ছাৰ আৰু ইয়াতে যিমানখিনি আৰচিএমৰ টিম লিডাৰ হ'ব পাৰিছে, আপোনালোকে কি বুজি পাইছে বা কি ভাবিছে মই নাজানো। ইয়াত যিমান টিম লিডাৰ হৈছে সবার সিনিয়ৰ ময়ে আছিলোঁ। মই আছিলোঁ নহয়, এতিয়াও আছোঁ। কিন্তু মই কোনো এক্সপাৰ্ট নহয়, কোনো পিনো নহয়, যদিও স্থাপিত মোৰ হাতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে মই এটা কথা গৌৰৱ কৰি ক'ব পাৰোঁ, মই চিনিয়ৰ হৈও আজি সকলোৱে ইমানখিনি অগ্ৰগতি কৰি যিটো লেভেলত পাইছে, এইটো তেওঁলোকে পোৱা নহয়, মই নিজে পোৱা বুলি ভাবি আছোঁ। এইটো এটা মোৰ গৌৰৱ। মই বিশেষ দীঘল কৰিও নকওঁ, सब्जी तो असल थोड़ा समझते नहीं है। मैं मोर भाई के आज नहीं मुक्ति कोशिश करके जाने हम लोग मैं आज खुला कर कहूँ आरसीएम की होगा এখন ঠিক আছে তোর কারণে যদি ন এখন দেখা থেকে তার নিজের কাছে ত্রিমূর্ত বলো একবার বলছো তো বল তাতে এজেন্সি নিয়ে আমার মোর ভাই গোপাল 85 করা বিভিন্ন মানে কি বলে বিজনেস বিভিন্ন বিজনেসত সোমাইছে কিন্তু তার যিজন লিডার একৈ আছিল যে মই 1998 চনত সোমাই আজি মই মাহত 2.5 লাখ টকা খাই আছো। এই কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাইটি গোপালৰ মেহনত কেতিয়া সোমাইছে ভাবিছে কি মই চালা 85 পৰা কৰিলোঁ 2095 চনত জইন হোৱা মানুহে যদি 2.5 লাখ টকা খাব পাৰে তেনেহ'লে ৰাজ্যই মোক ভাল জাগাতে আনিছে বুলি কিনে ভাবি এদিনে তেওঁ এটা কথা কৈছে আমি আমার সকলের ল'ৰা ছোৱালী আছে নহয় জানো এই ল'ৰা ছোৱালীক আমি কোনোদিন বুজি পাইছোঁ নে যে বাবা
তোৰ একেবাৰে মন পচন্দৰ বস্তু কি আছে? ইদিনা আহি আমাৰ এই মাছ গৌৰীন্য তাৰ কাৰণে চাৰিটা হাতে ভৰিয়ে চলি থকা মানুহ চাইকেল কিনি দিছিল। এই আজি প্ৰথম দিন সেইদিনাৰ পৰা পৰিশ্ৰম কৰি মই মোৰ ভাইটিৰ অগ্ৰগতি হওক তাৰ অৱস্থা বেয়া বুলি 4 বছৰ মোৰ ভাই